majina ni Dieudonné Bouduge, niko porte-parole wa Mouvement de la Révolution Populaire pour la Défense de la Patrie, MRPDP en sigle, na niko secrétaire général adjoint wa coalition yote ya wazalendo ya province ya Sud Kivu inayoongozwa na Lieutenant General Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Kiukweli sisi tulipambana na tukastope enemy, lakini kwa bahati mbaya enemy akafikiriwa kuingia mji wa Uvira na hatukuchoka. Tukaendelea, tuko na bapiganisha tu, tukaforme bloc pa Makobola ambayo operation zilikuwa dirige na Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Tukapigana na tukafikia wakati tunakomboa Makobola, sababu enemy alikuwa shaizingatia. Tukaikamata, tukamurudisha mpaka Kigongo, na pale ndo ambapo tulikuwa tuko tunapigania. Alors enemy aliingiaka Uvira le 10 décembre 2025. Sisi tulikuwa kushamba ya vita tangia le 1er décembre 2025 pa Katogota, tukarepuse enemy mpaka Kamanyola, na kwa hiyo ndo enemy tena alikia turepuse mpaka tukaenda tukajireorganize pale Makobola na tukamtosha pale. Kwa saa hizi position zetu zinajulikana kwenye tuko ku RN5, tunagabulana, tuko Runingu biko Sange, Mubilima hivyo, na kuhusu mangambo zengine position zilibakia vile vile. Kwa hiyo tulipata solution, na solution ilipatikanaka depuis shamba ya vita pale Makobola, ambayo tuliforme coalition yenye naongozewa na Delphin Kalembe Ngoma Nzito, observance wake ama segoni General Kamama Mbikirwa, admiroge wake ni General Meshake Radi. Wote wakajitia fasi moja pale Makobola, wakaona hiyo oni olisema kama hiyo kukua disperse njo ilituma tunarudia nyuma. Tukajitia fasi moja sababu Makobola ilikuwa mikono ya adui ile wakati, tukawapiga na tukawatosha pale mpaka Kigongo. Hiyo coalition ya unité spéciale ya wazalendo wote wa Sud Kivu inaendelea, na hapa kesho yake mtaona tunashimika biro quelque part hapa Uvira kwenye mtakuwa mnatutafutia kama kwa tatizo, mnakuya pale tunapata solution. Milima ya Fizi, Mwenga pamoja na vita kila itoleo. Je, ninyi mnaona hivyo akiendeki mpaka msimu ule vita utoleo? Saa vile kisu unayua vita iko hata hapa mbele kwa nasema kwa 25 vita iko, sababu mardi le 3 mars tulipigana pale, enemy alitushambulia Kitabo na chargé des opérations wetu ndio alitembeza operation pale. Yeye hapa Simba Wanyika na G3 wetu Mike walifanya vita pale ya kabambi sana, na tukapata kugomboa position 3, na kwa sasa hivi enemy pale tunaendelea tuko tunamusogeza paka aache kupenda kucontourner, ili akia adumbukie Mubilima atudumbukia kwa hapo Kiliba. Njo lengo leliko pale, tunakuwa tunafunga hiyo shene pale. Wakati adui alikamata Uvira, adui alipata shati sana, alikuwa anapigwa barabara, anapigwa Mubilima, na kuna baadhi ya watu ambao waliongea vingi kipindi mzee ya kutumba alikuwa na miliki plan, wanasema kwamba mzee akutuma vigaraki, lakini leo tunashuhudia ile hali ambayo ilikuwa mwanzo Ngoma Nzito apigana, lakini pia watu wanakuwa wanajiuliza kwa nini wakati M23 ilikuwa Uvira ilikuwa ni kila siku moja milima barabara na kila fasi, kwa nini pale Runingu nakaa kimya vile? Ni shida itakuwa nini? Sasa vile mimi namaliza kutoka kusema Runingu atukae kimya sababu adui iko napenda apite Mubilima atudumbuki yako. Kama vile mnajua kama sie tuko nyuma ya gouvernement congolais, tuko appui ya FRDC, tuko na visionnaire wetu, hatuko force négative hapana, tuko reconnu na gouvernement. Alors gouvernement njo inatupatiaka vya kufanya. Wakati gouvernement inasigné cesser le feu, sie tunabakia kwa position, tunachunga ma position zetu. Sasa adui akitaka kutuchokoza njo tunajidefendre. Hapa juzi saa vile nilibambia mardi le 3 mars 2026 ya hii mwaka
adui alituchokoza kitabo na tukamupiga, na benye balimeno maoperation njo hapa Simba Wanyika, G3 Mike, chef machozi ya kuku ndio walimene pale operation, na bila ilikuwa très lourd, enemy alipoteza. Kuendelea kurani kwa heshima sasa ile fait Luvungi ilibomolewa. Labda itapata kesho hapo Uvira tena. Kwa sasa mnaweza kuwa na assurance sababu tunafunga maposition, na enemy akipenda achokoze tutarepondre na tutamfikisha mpaka arudie kwa litokea. Bon, ya kwanza ni kushukuru baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa hiyo act, na inatupatia tena nguvu kuonesha kama kitu yenye tuko tunafanya iko soutenu, parce que ukiangalia ma guerre mondiale zote kulikuwa toujours population par exemple française ou allemande yenye ilikuwa inaacha makazi zao inaenda pigana ku vita pour kutaba kukua ba carrière militaire, ndio banetaka ba réserviste. Donc na sie Kongo leo tunakuwa reconnu kama vile ba réserviste. Tunaacha kazi zetu, tunaingilia kwanza kazi moja ya kuchunga budongo, na tunaona mkubwa wa nchi anaikubali. Nafasi yote kwa napita mdunia iko na isemea, iko na ikazanishia ili watu waende baitie masikio na baielewe. Le fait qu'il anatutumia haiko recompense, mais ni kitu kidogo ya appui ya kutukaza nguvu ku terrain, ya kuuza kama ni cigarette ku terrain ku vita, ya kuuza saa vile nguo ya baridi, njo ile kitu, njo maana ile kitu alituma. Me lakini ndio kisu unasema kama watu wote hawakuenea, unaona kama hakuna identification inakuwaka tu hivyo. Hata saa hizi na sisi tunaweza kuwa pa batu 20 mwatatuma, kama hakutusabia kama tuko ba 20 hata fikiria kutueneza wala tazidisha. Alors sasa si hatukokuwa na hiyo identification mbele, ndio maana unaona kuko mwanajiplendre kidogo hakufika, mais lakini tunaweza sema kama batu kabisa bebiko considérable, un effectif considérable ilipata hiyo kidogo na ina renforcer batu ku terrain. Na ingine wazo tulipanaka tukaona hiyo kitu iko kidogo, tukasema gisi montani X mugabule katikati ili kila mtu mwakupata apate, sababu uzalendo ni upendo. Wakasikiana kama walituma 100 francs par personne, bale wenye walipata baligabula 30 francs bakagabulia wenzao vile, na magrupe zimwa zikapata kusatisfaire wana memba wote. Mheshimiwa, siku zote nuru na giza ibaki sawa. Je, uone kama hii system ambayo inakuwa Uvira na Bukavu magari kuingiliana ila kuna shida kesho? Ile ni question ndio yenye inaomba tu résoudre. Unajua kama usalama ni kitu ya watu wote wanapaswa kukolaborer ensemble, population, ma service zote za sécurité zinapaswa kukolaborer pamoja juu kusikue infiltration. Tulieseye kuwaza juu hiyo question. Raia Uvira mimi naita ku calme aussi soutenir bazalendo. Kusoutenir bazalendo iko maforme mingi. Unajua kama wazalendo hawana ma moyen de bord, parce que mon code armé na kuwaka ukituma jeshi fasi fulani, ça veut dire que logistique yote lieneza mtu gari uliwapatia kila kitu. Sasa si hatuyakuwa kwa hiyo kiwango yetu kwako, tukingali na ji prendre en charge na ba autorité ba moya biko banafanya quelque chose. Raia ya Uvira naweza kuita kusoutien yeiko kwanza moral, ba garder calme, na soutien yeiko materiel. Unaweza kuwa uko na 100 francs, yo hapa banakuzunguruka hapa, si hapa tunakuzunguruka bazalendo. Unajua operation ziko sange, ili zile operation zikamilike, tugomboe sange, inabidi huyo mzee mwataenda ku front, huyo kijana mwataenda ku front, unamuzia nefiske cigarette pato yako kidogo, anaenda nao ku front, ana resiste amo, na kesho yako itasema na wewe nilikontribue kukamata mji wa Sange. Sasa tuliresiste hapo Makobola entre le 10 décembre mpaka le 20 décembre, tukagomboa Makobola, tukaanza pigania Kigongo, tukaona tuunde hiyo unité ya force spéciale. Unité ya force spéciale iko kwanza composé na wa seigneur de guerre wa Kizalendo, inaongozewa na yeye Delphin Kalembe Ngomanzito,
observance wake ni Kamama Mbigirwa na admiloge wayo ni General Meshake Radi. Huyo mwalilumia pale mshamba ya Kamanyola wakati tuko tuna resiste contre ennemi. Alors ça vile unasema tunatembea nyuma ama pembeni ya forces armées de la République démocratique du Congo. Tuko appui ya FRDC. Tunatembelea kumaoni ya gouvernement. Manake pale kwa gouvernement ilisema hatupendi muende hivi murudie hivi, na sie tutafata hiyo sababu hatuko force négative, hatuko contre gouvernement, hatuko contre mtu yeyote, tuko napigania budongo ya kwetu. Raia ikuwe calme na isoutenir, surtout le soutien, isoutenir bazalendo moralement, en tout cas financièrement, mukila njia ambayo raia inaweza surtout sana sana moralement. Juu raia ikishakuwa nyuma ya bazalendo kiakili kimawazo, batoto banenda kufura, munabasindikiza na nguvu, munabapatia courage, nao watapata nguvu, batasema kumbe tuko napigania budongo ya batu wenye banaishi yako biko ba reconnaissance, si wote tuko na cause moja tuko tunapigania hapo.